साईं प्यारा रब रंग लाया थे। ओ राशिद साईं प्यारा रब रंग लाया थे। ओ राशिद साईं प्यारा रब रंग लाया थे। सोना गुलाब जा गुलड़ा ठाहे, सोना गुलाब जा गुलड़ा ठाहे, खुश थियन था तो के पाए, खुश थियन था तो के पाए। ओ सोना फकीर सब आया थई, राशिद साईं प्यारा रब रंग लाया थे। ओ राशिद साईं प्यारा रब रंग लाया थे। साहिब ज़ादा शाद हुजी इंशाअल्लाह, साहिब ज़ादा शाद हुजी इंशाअल्लाह, क़यामत ताईं आबाद हुजी इंशाअल्लाह, क़यामत ताईं आबाद हुजी इंशाअल्लाह, साहिब ज़ादा शाद हुजी इंशाअल्लाह, क़यामत ताईं आबाद हुजी इंशाअल्लाह। अल्लाह वसाया थई, राशिद साईं प्यारा रब रंग लाया थे। ओ राशिद साईं प्यारा रब रंग लाया थे। घोर वञाए घड़ियूं घारण ले, घोर वञाए घड़ियूं घारण ले, ओ दिल बर तो वटे दिल ठारण ले, दिल बर तो वट दिल ठारण ले, घोर वञाए घड़ियूं घारण ले, दिल बर तो वट दिल ठारण ले। ओ मिठड़ा मौलूद जन गाया थई, ओ राशिद साईं प्यार। मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। हिंद सिंध के मुजाहिदों, पाकिस्तान के मुहाफिजों, पीर साईं पगारा की रूहानी औलाद, अस्सलाम वालेकुम। हमारा दुश्मन चाहे वो सियासी हो या नजरियाती हो, कभी भी इतना ताकतवर नहीं है कि हम उसका मुकाबला ना कर सकें। हम सारे मिलके अपने कायद पीर साईं पगारा की मुस्लिम लीग को मजबूत करें। उसके लिए वही तरीका आजमाना पड़ेगा जो हुर जमायत का रूहानी तरीका है। अगर हुर जमायत का कोई फर्द गलती करता है, किसी की दूसरे जमायती की या किसी की भी जमीन पे कब्जा करता है, कोई किसी का माल हजम कर लेता है, कोई किसी को तकलीफ देता है, तो आप लोगों की तरफ से उसका हाथ बंद किया जाता है। हाथ बंद करना सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी है। अगर कोई मुखालफीन आप लोगों को भड़काते हैं या सोशल मीडिया पे आजकल जो हुर जमायत और दरगाह शरीफ के खिलाफ एक मुहिम चल रही है कि हाथ बंद करना गलत है, जुल्म है,
تو ہاتھ بند کرنے کا مطلب ہوتا ہے سوشل بائیکاٹ, ایک دوسرے سے بات چیت بند کرنا, ہاتھ نہ ملانا اور ناراضگی کا اظہار کرنا. یہ بڑی پیاری سزا ہے, اس میں نہ جبر ہے نہ ظلم ہے, اور جو ایسا کام کرتا ہے اس کا ہاتھ جب بند ہوتا ہے تو وہ اپنے سیدھے راستے پر آ جاتا ہے, تو مرشد کی طرف سے ہاتھ کھل جاتا ہے اور وہ جماعت کے اندر دوبارہ داخل ہو جاتا ہے, آئندہ غلطی نہیں کرتا اور یہ بہتری آتی ہے. اسی طریقے سے اگر مسلم لیگ فنکشنل کے اندر بھی جو ورکر اچھا کام نہیں کرتا یا ڈبل پالیسی چلنے والے لوگ, دو منہ والے لوگ, دو زبانوں والے لوگ, دو چہروں والے لوگ آپ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں, تو اس سے سسپینڈ ہونا چاہیے, سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے, اور چاہے جماعتی ہو یا حمایتی, جب تک وہ ورکر سسپینڈ رہے اس کے ساتھ کم سے کم غمی میں تو بے شک جائیں, خوشی میں کم سے کم نہ جائیں اور اس سے ہاتھ نہ ملائیں, تاکہ اس کو بھی سبق ملے اور وہ سیدھے راستے پہ آ جائے. یہ ہمیں مسلم لیگ فنکشنل میں بھی ایک قانون لانا پڑے گا. اگر کوئی ورکر صحیح محنت نہیں کرتا تو اسے شو کاز نوٹس ہمارے کانکے کے صدر صوفی صاحب دینا شروع کریں. تھوڑی سی سختی محسوس ہوگی, لیکن بڑے بزرگ اور عقل مند فرما کے گئے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچے کو بھی سونے کا نوالا کھلاؤ لیکن شیر کی آنکھ دکھاؤ تاکہ وہ سیدھے راستے پہ چلے, اس طرح ہمیں اپنی پارٹی میں کرنا پڑے گا. پاکستان مسلم لیگ فنکشنل پیر سعید شاہ مردان شاہ نے بڑی محنت سے بنائی, اور اس پارٹی کے اوپر محنت ہوئی. ہر جماعت کو ایک پلیٹ فارم دیا گیا کہ آپ لوگوں کا اللہ ایک, رسول ایک, مرشد ایک, سیاسی قائد بھی ایک, باقی ہم سب سپاہی اور ورکر ہیں. مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آئندہ مہربانی کر کے جب بھی بھیج پگارا کا نعرہ لگے تو اس کے ساتھ ہمیں شریک نہ کیا جائے. جیسے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک ہے, ہمارے پیارے نبی کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک رسول ہے, مرشد کے ساتھ بھی دوسرے کو شرک شامل کرنا مرشد کا شرک ہے, چاہے وہ بیٹا ہو, چاہے بھتیجا ہو, چاہے بھائی ہو. مرشد ایک ہے اور ایک ہی نعرہ لگنا چاہیے, بھیج پگارا. جب بھی آواز اٹھے جو تجھو سائیں منجو سائیں, تو بھی پیر سائیں پیر سائیں لگنا چاہیے. اگر ہم سارے لیڈر بن جائیں گے, ہم سارے رہبر بن جائیں گے, تو کام نہیں چل سکے گا. ایک ہی قبلہ ہوگا, ایک ہی لیڈر ہوگا, ایک ہی منشور ہوگا, ایک ہی قائد ہوگا, تو سلسلہ چلے گا, ورنہ ہم لوگ بٹ جائیں گے. اس طرح کے بھی ہماری پارٹی میں کچھ لوگ ہیں جو کبھی کس سائیں کا نعرہ, کبھی کس سائیں کا نعرہ, کبھی کس سائیں کا نعرہ. تو ہم لوگ گروپس کی شکل میں, جماعت کی میں بات نہیں کر رہا, میں سیاسی پارٹی کی بات کر رہا ہوں, ہم لوگ بٹ چکے ہیں. وہ بٹوارا ہمیں ختم کرنا ہے. ایک بیڑی کے ہم سوار ہیں, اس بیڑی کا مالک پیر پگارو. 15 سال سے ہم آزماتے آ رہے ہیں. پیر سعید شاہ مردان شاہ 2012 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. موجودہ پیر سعید پگارا روز گھڑی کے وارث بنے, پیر پگارا بنے. وہی ہمارے نائب رسول ہیں, وہی ہمارے قائد ہیں, وہی ہمارے لیڈر ہیں, اور ہمیں انہیں مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اپنے نظریے کو درست کرنا پڑے گا. ہر جماعتی کا فرض ہے کہ وہ حمایتیوں کی عزت کرے, ان کی مدد کرے, اور پارٹی کا بھی فرض ہے کہ وہ جماعت کی بھرپور عزت اور ان کو اچھی پوسٹ. اور جیسے کہ اب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی پاکستان مسلم لیگ فنکشنل میں ہم یوتھ ونگ لانا چاہ رہے ہیں, نوجوانوں کی ونگ.
जिसके अंदर मुझे यकीन है हिमायतियों के साथ साथ जमायत भी पूरा साथ देगी और अपने नौजवानों को यूथ विंग में मेंबर्स करेगी, ताकि पोलिंग स्टेशन हो या कल को जंग का मैदान हो, हमारी यूथ विंग फौज के साथ भी खड़ी रहेगी और बॉर्डर्स पे भी जाएगी। अब हमारे पास जो बुजुर्ग हैं, कल को झंडा लगाना है या कोई मुहिम चलानी है तो खंबे पे तो चढ़ नहीं सकेंगे, तो नौजवान मदद करेंगे। पोलिंग स्टेशन के बाहर अगर हमारे नौजवान खड़े होंगे तो कम से कम जो हमारे सियासी मुखालफीन हैं उन्हें धांधली का मौका नहीं मिलेगा। बच्चा उस मदरसे में जरूर पढ़ाएं ताकि रसूलुल्लाह का दीन हम समझ सकें। हर घर में वो जो आलिम पढ़ेगा मदरसे से, वो हर घर में अल्लाह और रसूल की बात कर सके, हम शरीयत के भी पाबंद हो सके और हम नजरियाती पाकिस्तानी बन सके। हिंद सिंध के मुजाहिदों, मैंने इसलिए कहा आपको कि हुर जमायत का पुराना मंशूर है, सिंध तो है ही है, कल को आप लोगों ने हिंद भी फतह करना है। जब आप लोगों ने हिंद भी फतह करना है और हिंदुस्तान पे भी आप लोगों ने झंडा लगाना है और उस हिंदुस्तान को भी अपनी ग्रिप में करना है, तो आप लोग हिंद सिंध के मुजाहिदों हो। मुझे ये कहने में बड़ा फख्र हो रहा है कि इस जमायत के एरिया में आके हमारा हौसला और बढ़ जाता है। आप लोगों का जोश और खरोश देख के हमारे साथ जो वर्कर्स आते हैं, जो हिमायती हैं, जमायत का हिस्सा नहीं है, उनका भी हौसला बढ़ जाता है आप लोगों को देख के। मुझे यकीन है कि हम दुश्मन, हमारा जो सियासी दुश्मन है, उसके भी कारनामे पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान के सामने है। सारे रोड टूटे हुए हैं, तालीम का निजाम तबाह बर्बाद हो गया है, डाकू राज बढ़ चुका है, करप्शन बढ़ चुकी है। जब भी आप लोगों के मुर्शिद की हुकूमत, पीर साहिब पगारा की हुकूमत होती है, तो नौकरियां जमायत को भी और सिंध के लोगों को भी, पाकिस्तान के लोगों को भी बगैर पैसों के नौकरी घर बैठे बैठे दी जाती है, रोडें बनाई जाती है, डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन होते हैं, आर्मी ऑपरेशन भी होते हैं, उसमें आप लोगों के जवान भी आर्मी का साथ देते हैं और डाकुओं से मुकाबला करते हैं। और जब भी दूसरी हुकूमत आती है मुखालिफिन की, डाकू राज, ब्याजखोरी, पैसों में नौकरियां देना, करप्शन इतनी बढ़ जाती है कि मुल्क खतरे में आ जाता है। इसलिए आप लोगों के अंदर जो मायूसी है, इंशाअल्लाह ताला मायूसी को यकीन है कि जिस जमायत के ईमान को, जिस जमायत के मंशूर को अंग्रेज हुकूमत खत्म नहीं कर सकी, तो ये छोटे मोटे बदमाश और गुंडे आप लोगों को क्या खत्म करेंगे। आप लोग, हमें यकीन है, दरगाह के असूलों पे, शरीयत के असूलों पे और मुस्लिम लीग के असूलों पे भी सही तरह अमल करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और हम लोग किसी भी ग्रुप बंदी में नहीं बटेंगे। हमारा कायद एक है। अगर कोई बीच में कोई आके शरारत करने की कोशिश करेगा, एक कान से सुन के दूसरे से बात बाहर निकाल देंगे। अभी इलेक्शन के दिन करीब है। अगर ये पुराना जमाना होता तो ये तीरों से, तलवारों से और गोलियों से जंग होती। अब पढ़ा लिखा दौर आ गया है, जमहूरियत का दौर हो गया है, इसलिए आज आप बैलेट पेपर की जंग लड़ते हैं। आप लोगों में से काफी लोगों के शनाख्ती कार्ड अगर नहीं बने हुए, वो भी आप बनवाएंगे। जिन औरतों के शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए, वो भी बनवाएंगे। इलेक्शन सेल आपका होना चाहिए हर तालके में। जैसे जिले पे मुस्लिम लीग हाउस पे हम लोग बैठे हुए हैं आप लोगों की मदद के लिए, आप लोग आके शिकायत करेंगे अगर तालके वाले आप नारा भेज पका।